السلام علينا وعلى عبادي الله صالحين صالحين صالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء العاملين المصنفين المخلصين. ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذنا وأساتذ أساتذنا ولأصدقائنا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري. وعن سليم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمنا معه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الضحاك bandari الضحاك ابن فيروز seputra lakian Fairuz Ad-Dailami sepangsa Ad-Dailami. An abihi dari Aban Dhahak radhiyallahu ta'ala anhu qala adabu pasrah Dhahak: ya Rasulullah inni aslamtu wa tahti ukhtani. Ya Rasulullah, Rasulullah, inni sangkuna pasrapatan kaulah aslam tu panika masuk Islam pasrapatan kaulah. Inni sangkuna pasrapatan kaulah aslam tu panika masuk Islam pasrapatan kaulah. Wa tahti ban panika tetap ibabana patan kaulah. Ukhtani tining 2 bini sesataretanan. Wa tahtiban panekatab bada ibabana patan kaulah ukhtani tining 2 bini sesataretanan.
Faqala maka tebu Rasulullah pasrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talliq ayyatahuma syi'ta, talliq nelak ke pasrah sampian ayyatahuma dak kakak dima bisaos ukhtani, talliq nelak ke pasrah sampian ayyatahuma dak kakak dima bisaos ukhtani syi'ta sekasokan pasrah sampian. Rawa nyeritaki hudaka hadis Ahmadu pasrah Imam Ahmad wal arba'atu ban Imam hadis sempa illan Nasa'i ya angin Imam An-Nasa'i wa sahhaha ban an yuhyaki hudaka hadis Ibnu Hibban pasrah Imam Ibnu Hibban wad Daruqutni ban Imam Ad-Daruqutni wal Baihaqi ban Imam Al-Baihaqi wa a'la ban mitong-mitong kamasuan ilat hudaka hadis Al-Bukhari pasrah Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Dhahak bin Fairuz Ad-Dailami nerima dari abana bahwa beliau adabu daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabu daka Rasulullah, ya Rasulullah inni aslamtu wa takhti ukhtani. Ya Rasulullah, batan kaulah samangken masuk Islam, batan kaulah samangken masuk Islam, ban batan kaulah andi bini duaan, batan kaulah masuk Islam, ban batan kaulah andi bini duaan. Sekadima bini batan kaula sedua nikah taretanan sataretanan. Nyada ampun dijelasaki sareng Gusti Kanjeng Nabi bahwa bagi umat Islam larang ngabin dua orang bini sesataretanan. Tak oleh ngabin dua orang bini sekadima dua orang bini kinika sataretanan. Mohon sapopuan oleh mana bisa taretanan tak kenging. Sataretanan ban sapopuan nikalah lain. Kadang orang disaan nika ngocak nika masukan ngocak sataretanan. Sa Roma nika sataretanan. Satetangkeun nika sataretanan. Maksudnya badai sepopoh, badai sedupoh. Jadi antara sepopoh, dupopoh ban tretan nika lah lain. Nika tretan gula. Tretan apa? Tretan dupopoh. Oh, berarti nika termasuk benih tretan tepak. Anika setak kenging manabi taretan tepak. Orang bini sataretanan tepak nika pas ika bin kapi, maka nika tak kenging. Anika pada kejadian waktana orang nikah ki dalam agama kafir, ki dalam agama di luar Islam, nikah akabin sarang orang bini sikadima orang bini nikah sataretana. Maka dalam
dalam agama kini dalam agama orang kafir kini tak ada larangan ngawin orang bini setaretanan. Kemudian orang laki dan orang bini kini pas masa Islam kemudian pas mator dak ke Rasulullah. Ya Rasulullah, abdina semakin sareng bini nikah masuk Islam. Gula abini dua nikah semakin beton kaula sareng bini nikah ampun masuk Islam. Bini kedua dia sataretanan atau benih setretanan. Kainta bini beton kaula sedua nikah setretanan ya Rasul. Bini sedua nikah kakak alek, empuk alek nikah. Kemudian ketipun apa dawuh Rasulullah? Karena bini nikah setretanan, Rasulullah pas adabu talik ayyatahuma syi'ta. Amun bini najia setretanan maka situng aja usah lepas nak. Situng aja usah lepas karena dalam ajaran Islam mun taretanan ya tak oleh ikabin mun dua orang bini setaretanan ya tak oleh ikabin tak oleh kabin kapi harus kabin salak situngah. Jadi situng dia harus lepas. Wa imma kakaan atau wa imma alen aja usah lepas atau firak atau telak. Tabuna Gusti Rasulullah. Artinya dalam perkawinan orang kafir kak dinto dalam masa kafir mereka pakun tetap yang sah dalam pernikahan ketika masuk Islam. Setelah sekalipun pernikahan nikah kawin waktona belum masuk Islam, maka proses akad nikah waktona dalam keadaan agama kafir kenika sampun masuk Islam, proses pernikahan nikah tetap yang sah. Karena sareng Gusti Rasulullah bani pas pakon telak kepi kun soro telak situng. Berarti pernikahan dalam masa agama kafir kenika akad pernikahan nikah yang sah. Terus sekalipun pernikahan dalam proses pernikahan dalam agama nikah tak sami atau menyalahi daka proses-proses pernikahan sebagai dalam Islam. Maka ketika masuk Islam tetap pernikahan nikah tetap yang pernikahan sah. Karena sareng Gusti Rasulullah nikah bani pas pakon lepas saja tapi pakon lepas situng karena dalam Islam tak boleh orang Islam nikah ngawin dua orang bini setaretanan, harus lepas itu. Hadis kadinta riwayatake sira Imam Ahmad, imam hadis sempak kecuali Imam An-Nasai. Ban Isahyaki sareng Imam Ibnu Hibban, Imam Ad-Daruqutni terjugan Imam Al-Baihaqi. Namun dalam hadis kadinta sareng Imam Al-Bukhari bitong hadis se kadimai dalam hadis nikah kemasukan ilat.
Dalam hadis nikah juga termasuk dak ke khiyar. Khiyar oleh pemilihan selaki kinika orang laki semasuk Islam kinika pas sareng Gusti Rasulullah pemilihan situng orang bini. Pemilihan situng orang bini tak oleh kabin kapi. Dia pilih salah situ ngapain? Tak oleh kawin kapi karena aja setretanan. Wa an Salimin an Abihi radhiyallahu anhu anna Ghailana ibn Salamah aslama wa lahu ashru niswatin fa aslamna ma'ahu. Wa an Salimin dari Salim an Abihi dari abana Salim radhiyallahu anhu adabu anna Ghailana ibn Salamah aslama. Anna Ghailana sangkuna pasrah Ghailan ibna Salamata seputra lakian Salamah aslama panika masuk Islam pasrah Ghailan bin Salamah walahu ban panika tep ikan di Ghailan bin Salamah asyru niswatin tining 10 dari arah-arah banyak-banyak bini. Asyru niswatin tining 10 dari arah-arah banyak-banyak bini. Fa aslamna maka pas masuk Islam pasra niswah. Pasra asyru niswah 10 bini. Ini kan masuk Islam. Ma'hu asarang Ghailan bin Salamah. Fa amara maka pas merintah hudaka Ghailan bin Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintah ayyata khayyara daka alena qatu milih pasera Ghailan bin Salamah minhunna dari bini sesepuluh mele arba'an dak keempat bini rawanya ditaki huda hadis Ahmadu pasra Imam Ahmad wa Tirmidzi ban Imam At-Tirmidzi wa sahhaha ban an yuhyaki hudaka hadis Ibnu Hibban pasra Imam Ibnu Hibban wal Hakim ban Imam Hakim wa alla ban mitong masukan illat hudaka hadis Al-Bukhari pasra Imam Al-Bukhari wa Abu Zur'ata ban Imam Abu Zur'ah wa Abu Hatimin ban Imam Abu Hatim. Dari sahabat Salim narema dari abana beliau menyampaikan bahwa sahabat Ghailan bin Salamah nikah sebelumnya memeluk agama di luar Islam. Ghailan bin Salamah nikah di masa memeluk agama di luar Islam, nikah akawin sarang orang bini sabenya epon sepolo binina nikah sepolo biki kemudian Ghailan bin Salamah nikah masuk Islam. Binina
pipi nika masuk Islam. Bini na se sepuluh biki nika masuk Islam kapi sarang ghilan. Kemudian pas pangki sarang Gusti Rasulullah ghilan ban ria binina berapa biki 10 ya Rasul. Sebelum abtina memeluk agama Islam, abtina abini orang bini 10 biki. Dalam ajaran batan kaula abini 10 bisaos nika oleh. Dalam ajaran Islam area tak oleh. Muntakir bini narya 10. Karena dalam Al-Quran sewahyaki sareng Gusti Allah dak kasengkok melalui malaikat Jibril. Dawuhna Gusti Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Baan akawin ban orang bini se eka karep baan se keteruan baan sapa apain se orang bini se keteruan baan aji ke bini. Namun cek sampai melewati batas si ampun ibatasen dalam Al-Quran. Yang kita dinto masna baan oleh ngawin orang bini dua pokon bani stretanan 2. Mungkin korang oleh nambah tungaki telok. Mungkin korang soki boleh. Utlubul ghina bitazawuj. Mentera sokian nikah kawin. Bari kiai acarita bada orang ekonomi dan ketak kurang seret. Laki bini ni kan ekonominya seret cobaan kerep. Cobaan ni kan kerep benar lapon atokar melolo. Rizki ni kapon seret. Nyabis dak kastung kiai. Kiai katipun apa kaangkui kaditap tina dalam mengarungi keluarga rizki seret, rizki tak gelem lancar, musibah terus menerus berdatangan tina kadinto jangan barokan panjenengan. Katipun apa carana kaangkui ma gampang rezeki, melancar rezeki. Dok cara nak itu ke, buat cepat tak paring rezeki sekali bi pengira. Badak yang korang kiai, korang banyak. Ki montro lancar, bedemal amalan simanti. Iki kiai tina cek teron kamalamalan si bisa melancar rezeki ni ka. Keng ni ke berak pak, berak bu. Seberat apapun saya siap pak kiai. Sepenting rezekinya lancar kayak itu. Angkuan kimon selaki ni kah bisa, tapi sebini ni kah mandan gula tak ker bisa. Berat ni kah malam-malam ni kah. Berat gak napa lagi. Tore nabi gula pakun seberat apapun saya tetap lakukan. Sepenting rezeki ni kah lancar. Pakun minta ampun ni kah malam-malam. Angki ke. Gula kari depak kantor. Kikeng gula ngocaan ni keberak. Kasih bini, mon kasih laki pakun mampu ni kah. Mon kasih bini ni kata kira mampu dan. Si bini ngocak,
ganapa nake melamalna pakon gula siap toh sekalipun nikah sangat berat yang sepenting bisa melancar rizki, bisa rizki gula nikah sudah lancar tiap hari ki bikin nikah pasti paringin apa utlubul ghina bitazawuj. Wah, magun sekone make malah. Aba nika beni baca. Malam-malam kini beni baca. Bener make. Anika pahamin maknana. Dema maknana. Utlubul ghina bitazawuj sampean montroso ki bin maksudnya ke gilakin na pabiniin boleh lakin na pabiniin boleh baru sampean sajan soki. Wah jangan sebini ini kapon lah mau berongku ke aduh make pun letak ngakan gula make pun letak bisa ngakan buhuntan tak lagu amalan katini ke make pun letak bisa ngakan pun tikel pun tak ngamalagi amalan nikah tikel make tak laki tabi ni gula nikah tabi ni lagi gula nikah tikel make laip pun tikel menggana gula pun ngocak gula nikah berak mun kasih bini mun kasih laki tak berak nikah kita orang Islam nikah orang laki nikah bisa kawin sareng orang bini dua atau telok atau empat nikah pas orang kafir masuk Islam sebelum kafir istrinya nikah berapa? 10. Maka sareng Gusti Rasulullah pas pakon lepas dalam Al-Qur'an dalam ajaran Islam dalam Al-Qur'an nikah orang Islam dibatasi 4 istri. Ketika istri lebih dari 4 nikah tak sah. Istri nomor 5 berseterusnya nikah tak sah. Berarti pian azina kalau lebih dari 4. Nomor 5 kini kan berarti sampean azina. Nomor 6 tak belum sangat 10 nikah zina. Jadi 6 kini kau tu lepas kau tu cerai 6 kini kah cerai seraan bisa sampean cerai kini kah pele napa sing udah napa setua kini kah pele 6 harus dilepas sampean kau tu ngalak bi istrinya sebanyak ipon 4 tak oleh lebih dari 4. Benar Gusti Kanjeng Nabi. Itu sama negara itu Ghailan bin Salaman ni kapas alepas rajina 4 biki 4 rajih ni 6 rajih ni kapas lepas firaq artinya timba Nabi pada orang nikah adik bini lebih dari 10 atau 10 biki atau lebih dari 4 maka berarti bini nikah bini nomor 5 dan seterusnya nikah termasuk bini tak sah tak bitong sah dalam Islam. Beda orang semakinan nikah lebih dari 4 kadang petok kadang belu nikah berapa bini mana 10 tak oleh 10 aja
Iya maksudnya engkau lah ngabi bini sepolo. Keng muntang bini tetap lias empat. Ngabiin dia ngabi sepolo. Keng tetap nikah empat. Jangan orang pernah di 10 bini. Enja bini 10 ruah empat. Senam je lah. Elap tepas. Tak sah. Bini nomor 5 sampai tak beluk sang 10 nikah tak sah. Sesah nikah kun 4. Di mana bian ampunan dia bini 4 pas kawin boleh, maka tak bisa tak sah kawinan. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأولي ولم يحدث نكاحا. Sampai kadintos semoga penapas membaca ilmu manfaat barakah. Tiara Syekh Husnul Khatimah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علينا وعلى عبادي الله صالحين صالحين صالحين. السلام علينا وعلى عبادي الله صالحين صالحين صالحين.